आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के नताइज पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फराबाद में घन गरज। पहले मरहले के नताइज मानने से इनकार कर दिया। बोले रियासत फैसला करे कि कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग। वोट पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे, 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। जवाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बिलावल को मशवरा दिया कि धांधली का इल्ज़ाम लगाने के बजाय शिकस्त को फराग दिली से कबूल करें। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। अपनी तवज्जो सिंध को बेहतर करने पर मरकूज़ करें। GB में जीते तो इलेक्शन ठीक था, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो धांधली का रोना रो रहे हैं। सूबा सिंध में महरूमियों का शिकार है, वहाँ सड़कों की हालत इंतहाई मखदूश है। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग 9 और पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब रही। हल्का LA1 मीरपुर, LA4 मीरपुर, LA7 भिम्बर, हल्का LA9, LA11, 12 और 13 कोटली में नून लीग ने मैदान मारा। हल्का LA2 मीरपुर, हल्का LA3 मीरपुर, LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। वज़ीर आज़म की इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी पर मुबारकबाद। कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी टीम ने कामयाब मुहिम चलाई। आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरपसंद अनासिर ने इंतखाबात मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत हर कीमत पर आज़ाद कश्मीर के अमन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दी की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस पर जदीद हथियारों और स्नाइपर गन से हमले किए गए। फसादी अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल महंगा करने की पॉलिसी अपना ली। आलमी मंडी में सस्ते खाम तेल के पाकिस्तान में उल्टे असरात। पेट्रोल और डीजल महंगा करने का सिलसिला जोरों शोर से जारी। अवाम हैरान और परेशान। रोज़ाना की कीमतों का फार्मूला अवाम के लिए रोज़ का अजाब बन गया। कल पेट्रोल 1 रुपये सस्ता करके 1 रुपये 63 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 1 रुपये 55 पैसे इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 335 रुपये 81 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 388 रुपये 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के सारिफिन को सस्ती बिजली की फरहमी और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए के इलेक्ट्रिक का बड़ा इक़दाम। के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन शहरियार अरशद चिश्ती की ज़ेर सदारत थर ब्लॉक 1 में अहम इजलास। 660 मेगावाट जामशोर पावर प्लांट को 2029 तक मुकम्मल तौर पर मकामी थर कोयले पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक किया गया। और ईरान को ख़रीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। हम उसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि अमरीका ने ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया, अस्करी क़यादत और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया है। अब ईरान हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है। फॉक्स न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमले नहीं करना चाहता। ईरान के ज़ेरे ज़मीन जौहरी मकाम पर हमले का कोई इरादा नहीं। अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो हम दोबारा कार्रवाई करेंगे। आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के नताइज पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फराबाद में घन गरज। पहले मरहले के नताइज मानने से इनकार कर दिया। बोले रियासत फैसला करे कि कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग। वोट पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे, 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। जवाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बिलावल को मशवरा दिया कि धांधली का इल्ज़ाम लगाने के बजाय शिकस्त को फराग दिली से कबूल करें। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। अपनी तवज्जो सिंध को बेहतर करने पर मरकूज़ करें।
جی بی میں جیتے تو الیکشن ٹھیک تھا، آزاد کشمیر میں ہار گئے تو دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ صوبہ سندھ میں محرومیوں کا شکار ہے، وہاں سڑکوں کی حالت انتہائی مخدوش ہے۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں نون لیگ نے میدان مار لیا۔ 13 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے۔ نون لیگ 9 اور پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پر کامیاب رہی۔ حلقہ LA1 میرپور، LA4 میرپور، LA7 بھمبر، حلقہ LA9، LA11، 12 اور 13 کوٹلی میں نون لیگ نے میدان مارا۔ حلقہ LA2 میرپور، حلقہ LA3 میرپور، LA8 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ وزیر اعظم کی انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کی واضح برتری پر مبارکباد، کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں نون لیگی ٹیم نے کامیاب مہم چلائی۔ آزاد کشمیر میں تشدد برداشت نہیں کریں گے، شرپسند عناصر نے انتخابات متنازع بنانے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا ریاست ہر قیمت پر آزاد کشمیر کے امن کا تحفظ کرے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ پرتشدد احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی کی گئی، سیکورٹی فورسز پر جدید ہتھیاروں اور اسنائپر گن سے حملے کیے گئے، فسادی عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کی پالیسی اپنا لی، عالمی منڈی میں سستے خام تیل کے پاکستان میں الٹے اثرات، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری، عوام حیران اور پریشان، روزانہ کی قیمتوں کا فارمولہ عوام کے لیے روز کا عذاب بن گیا۔ کل پیٹرول 1 روپے سستا کر کے 1 روپے 63 پیسے مہنگا کر دیا گیا، ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 55 پیسے اضافہ، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 335 روپے 81 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 388 روپے 38 پیسے مقرر کر دی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی کے صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی اور ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کے الیکٹرک کا بڑا اقدام، کے الیکٹرک کے چیئرمین شہریار ارشد چشتی کی زیر صدارت تھر بلاک 1 میں اہم اجلاس، 660 میگا واٹ جامشور پاور پلانٹ کو 2029 تک مکمل طور پر مقامی تھر کوئلے پر منتقل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اور ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے، ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ، فضائیہ، عسکری قیادت اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے، اب ایران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے۔ فاکس نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بجلی گھروں اور پلوں پر حملے نہیں کرنا چاہتا، ایران کے زیر زمین جوہری مقام پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں، اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو ہم دوبارہ کارروائی کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔